Pagkain. Oh! Pangsahog. Hindi. Gulay. Hindi. Prutas. Hindi. Ulam. Hindi. Yummy! Pwede. Yummy! Crunchy. Hindi. Crunchy? Malambot. Malagkit ba siya? Mandalakos? Tinapay. Bread. Ay! Oh, garlic! Tinapay. Anong klase tinapay? Maliit lang. Garlic bread. Hindi. Pandesal. Garlic bread. Ay, malapit na! Sliced bread. Spanish bread. Cheese bread. Bread talk! Bread talk! Bread. Ano yun? Loaf bread. Maliit lang talaga. Category. Slice bread. Gingerbread. 1 minute. Garlic! Ayun yung tama yan. Ayun yun. Tama yan, mag-isip ka. Sige. Clue 1 de la Cruz. Yan siya!